Yes, good evening po mga ka-tall foods. Ako po ay nagluluto ng chicken curry. Yan. With gata. Yan, may tanglad po yan. Meron po yung cumin, oregano. Yan, cumin at oregano. Of course, patatas and carrots. Kailangan kasi with distinctive taste ala Michael Young. Yan, magandang gabi sa inyong lahat. At isa na naman pong luto ngayong gabi. Good evening po. At abang-abang po para bukas. Yum yum.